What's up mga kademir vlogger na karon sa manipis padong tabusaka. I-try nako kung makatangas ba ko kung kaya ba nato. So ayan lang yun. Pero diri pa lang dapita murag hangak naman mura na ko kaatakihon. Pero ambot lang di ko sure pero ganahan ko mo tangas yun. Pero kung di makaya at maabot lang ko sa Campo 4 goods nako. Wala pa ta katunga jud pero gikutasan ako maayo. Pero yeah, laban lang. So lipahuway ko kadali ni tanaw sa mga view diri dapita. Nice man di ay. Og ningon si Manoy nako na naa daw daan gibuhat dito dapita lusot daw sa buisan. I don't know kung tinuod pa. Anyway, naabot na ko diri sa Campo 4. Itanaw ko sa ubos sa Taytayan kay na sila gibuhat na bagong bridge kay murag padakan siguro ni dire kaning bridge na padong sa kuan man-made forest og mao ni nagkambay ako diri nag-chill mo try ta kog tangas pero na feel na na murag dili na gid kaya nya apiki nas oras kay 5:30 na so kung ginawa na mubalik na lang gid ko pero anyway natra ko atong balaya gid kay colorful kay ba nya dulog sapa nya basta anya nay bukid murag nindot diha akong mag-ulan ba hangin-hangin inana bitaw so anyway ni balik na ko kay hapit na maggabi yung dali-dali jud kog tindak ani nya diri dapita mingaw kayo wa jud kaayo mga tao pero nalingaw ra ko sa view human nakakita ko mga gadit-date diri dapita pero anyway ilahan na human gadili-dali na jud kog tindak diri kay hapit na gid ngit-ngit nya ang kaning suga sa akong bike kay kalubaton og diri dapita kay medyo tangas siya so kutas-kutas na gid niya pero anyway gadili-dali gyapon kog tindak kay basig maabdan tagngit-ngit diri dapita ug mo ni si Mart gikutasan nagmaayo kaatakihon na pero lumalaban pa rin laban lang choy laban lang tani tindak padayon og nadapog vlog sa buang pasikat og sa dihang naabtan na jud kog ngit-ngit diri dapita pero anyway wala na siya kulba kay duol-duol na ako sa finish line duol-duol na ako maabot ani sa padung gawas na jud diri sa mga bukid-bukid dool na ni siya padung na ko sa ubos ani pero nag-video pa ko gyapon kay nindot gyapon view diri bisag ngit og hapit na jud ko makanaog sa ubos anyway diri na ako tapuso ng video so see you next time.